शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे पुनर्बार आपण समस्त को एही शुभ सकाळ समय रे प्रभुଙ୍କ दास भावरे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आमाने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुଙ୍କର वाक्य आमे सुनिबार सुजोग पाउछु। ए सब केवल केवल प्रभुଙ୍କର अनुग्रह और दया अटे, आपण मानकर प्रार्थना अटे। से निमंते मु परमेश्वर को धन्यवाद दिए, ता सहित आपण समस्त को मध्य धन्यवाद दिए। प्रिय प्रभु लोक माने आसंतु पुनर्बार आजिर प्रसंग निकट को जीवा। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, ख्रिस्टियन जीवनर तीनोटी मुख्य चाबी। ख्रिस्टियन जीवनर तीनोटी मुख्य चाबी, एही प्रसंग रे आमे अल्प समय आमे कथाबार्ता हेबा। ख्रिस्टियन जीवनर तीनोटी मुख्य चाबी यह अटे। प्रथम चाबी नम्रता, द्वितीय चाबी नम्रता, तृतीय चाबी मध्य नम्रता। प्रिय माने यह आमे देखि पारुछु जो समय रे आमे फिलिपियो पुस्तक 2 अध्याय 5 पदरु पढ़िबा लेखा गला, ख्रिस्ट जीशुंकर जेपरी मन थिला तुम्भ मानकर सही परी मन हेउ। प्रिय प्रभु लोक माने ए स्थान लिखा गला, ख्रिस्ट जीशु ख्रिस्टंकर जो प्रकार मन थिला तुम्भ मानकर मन मध्य सही प्रकार मन हेउ। ख्रिस्ट जीशुंकर कि प्रकार मन थिला, तल पदर लिखा गला, से ईश्वर रूपी हेले हैं ईश्वरंक सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरी रखिबार विषय मने कले नहीं। से परमेश्वर परमेश्वर केबे हेले मध्य मनुष्य ही पारिबे नहीं, मात्र आमर परमेश्वर से प्रभु जीशु ख्रिस्ट से ईश्वर हेले मध्य तांकर पद, तांकर मर्यादा, तांकर गौरव को से खाली करी से मनुष्य रूप धारण कले। से निजको तल कले, निजको नम्र कले। प्रथम नम्रता, से परमेश्वर थिले मात्र से निजको छोट करी नम्र करी से मनुष्य रूप धारण कले। आज अनेक मनुष्य अछंती जो माने कि निजको परमेश्वर बोली देखाई होचंती, मु परमेश्वर, आमे परमेश्वर, ए प्रकार कथा से माने कहउछंती। मात्र प्रभु जीशु ख्रिस्ट से परमेश्वर हेले मध्य से यही प्रकार मन धारण कले। से आपना को नम्र कले, आपना को तल को आनिले। एटा होची ख्रिस्टियन जीवन चाबिकाठी। से आपना को तल को आनिले। ता पछे लेखा गला 7 पदरे, किंतु मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी आपना को शून्य कले। प्रिय माने मनुष्य परमेश्वर रु से मनुष्य रूप धारण कले, आ मनुष्य रु तार तल को से खसी गले, खसेले निजको से दास रूप धारण कले। प्रभु जीशु ख्रिस्ट क्रूसरे क्रूसार्पित हेबा सही रात्र रे से दास रूप धारण करी अपना शिष्य मानकर पाद धोई देले। आज जाए आमे एही प्रकार आदर्श जीवन आमे काहाको देखि ना। 3.5 वर्ष अति शक्तिशाली भावरे से सेवा कले, अनेक चिन्ह चमत्कार देखैले। आ शेष दिन रे से शिष्य मान को कहिले नाही, मु अनेक दिन धरी तुमर सेवा करिछि, तुमर गुरु भाव रे अछि, तुम माने मोर पाद धोई दियो। से करे नाही। से मनुष्य भाव रे थिले, निजको आहुरी तळकु नेले, से दास रूप धारण कले। द्वितीय नम्रता, एहा परे से आपना को शून्य कले। दास ठारू से आपना को खाली करदेले, आपना को शून्य करदेले। प्रिय प्रभु को लोक माने एहा होची प्रभु जीशु ख्रिस्टंकर नम्रता। प्रथम नम्रता, द्वितीय नम्रता, तृतीय नम्रता। एहा परे लेखा गला 9 पदरे, एही कारणरू ईश्वर ताहांकु अतिशय उन्नत करियछन। प्रिय माने टिके अल्प उन्नत नाही, जेतिकी ऊपर को जीवा कथा। प्रभु जीशु ख्रिस्ट सबुठारु तळकु गले, जेते तळ अछि तार सबुठारु तळकु गले। से निजको नम्र कले, निजको नम्र कले, निजको नम्र करी जो समय से तळकु जाउछंती। ता पछे 9 पदर लेखा गला, से एही कारण ईश्वरंकर पुत्र होई नथिबारु से आपना को नम्र करिथिबारु, आपना को नत करिथिबारु, एही कारणरू ईश्वर ताहांकु अतिशय उन्नत करियछंती। पुणी समस्त नाम अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट नाम ताहांकु प्रदान करियछंती। प्रभुंकर गौरव हो। स्वर्गर दूत लुसिफर
ସେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କଲା ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେବି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ଆପଣା ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ମନୋଭାବ ଧାରଣ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ, ମାତ୍ର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ସେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଦାସରୁ ସେ ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ତଳକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସର୍ବ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର 3ଟି ଚାବିକାଠି ନମ୍ରତା ଆଉ ନମ୍ରତା। ପ୍ରିୟମାନେ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିଜକୁ ନତ କରନ୍ତୁ। ଯଥା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଫିଲିପିୟ ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ପିତର କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ନତ କର, ତହିଁରେ ଯଥା ସମୟରେ ସେ ତୁମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଯିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଲୁସିଫର ସେ 5 ଥର ଗର୍ବ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଶାୟା 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଗର୍ବ କାଢ଼ିବାରୁ ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ନତ କଲେ, ନମ୍ର ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କଲେ। ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ, ସବୁ ନାମ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ନାମ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦିଆଗଲା। 10 ପଦରେ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣାକୁ ନତ କରିବେ, ନମ୍ର କରିବେ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିଥିଲେ, ତାହା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଯାହା ସେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣାକୁ ନତ କରିବା, ଆମେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିବା, ଆମେ ଆପଣାକୁ ତଳକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ମାତ୍ର ଜଗତରେ ଉଲ୍ଟା, ଜଗତରେ ନିଜକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ତା ପିଠିରେ ପାଦ ଦେଇ ସିଡ଼ି ବନେଇ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ଯିବାର ମାର୍ଗ ତଳଠୁ ଯିବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ତଳକୁ ନେବେ, ନତ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି, ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଧରାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଚାବିକାଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚାବିକାଠିକୁ ନେବେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚାବିକାଠି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ଚାବି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଯାଉ। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ତଳକୁ ନେବୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ତୁମର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ନତ ହେବୁ। କାରଣ ତୁମେ ଯଥା ସମୟରେ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଗର୍ବ କାଢ଼ିଛୁ, ଅନେକ ଥର ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ମାତ୍ର ଆଜି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ତୁମେ ଦେଇଛ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲେ, ସେହି ପଦଚିହ୍ନକୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛ। ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍, ଆମିନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ
आशीर्वाद करंतु परमेश्वर वाक्य द्वारा आम सहित कथबार्ता होती प्रभु जदि अनुग्रह करती काली मध्य सी अपना वाक्य द्वारा आम सहित कथबार्ता हे रहिबा समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।